नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची मोर एक नवा भिडियो आज भिडियो आपण मानक मु किछि महत्वपूर्ण प्रश्न गुड़ाक नहीं आसी तो चलतु स्टार्ट करवा। तो प्रथम अच्छे आपण प्रथम प्रश्न बारंबार झाड़ा हेले कौन चोबाई खाइले झाड़ा बंद हो जाए। ऑप्शन ए गोलमरीच, ऑप्शन बी मेथी, ऑप्शन सी जीरा, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड समय देइबो। जदि आपको उत्तर जଣା थाए ताहेले ए 5 सेकंड मध्य आपण माने कमेंट करके जणाइबे। सो फ्रेंड्स आपनको समय एठी सरी जाइछि। तो आसंतु यार उत्तर जानिबा। तो यार सटीक आंसर होछि ऑप्शन बी मेथी। बारंबार झाड़ा हेले मेथी चोबाई खाइले झाड़ा आपनको बंद हो जाई थाए। पुणी आपनको परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। सबुदिन कौन खाइले फुसफुस सुस्थ रही थाए। ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी दालचीनी। सो फ्रेंड्स आपनको समय एठी सरी जाइछि। यार सटीक आंसर होछि ऑप्शन सी घी। सबुदिन घी खाइले फुसफुस आपनको सुस्थ रही थाए। आपण माननको रिलेटिव रे जो माननको फुसफुस रो ने समस्या अछि सेही माननको वीडियो निश्चय शेयर करिवे। पुणी आपनको परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। बतक मांस खाइले केउ रोग भल होई थाए। ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी हईजा, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। तो फ्रेंड्स यार समय सरी जाइछि। तो आसंतु यार उत्तर जानिबा। यार सटीक आंसर होछि ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल रोग। बतक मांस खाइले कोलेस्ट्रॉल रोग भल होई थाए। पुणी आपनको परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। राति रे केउ खाद्य खाइबा उचित नुहे। ऑप्शन ए साग, ऑप्शन बी मांडिया, ऑप्शन सी भात, ऑप्शन डी अंडा। तो फ्रेंड्स आपनको समय एठी सरी जाइछि। यार सटीक आंसर आसंतु जानिबा। यार सटीक आंसर होछि ऑप्शन ए साग। राति रे साग खाइबा उचित नुहे। पुणी आपनको परवर्ती क्वेश्चन। महू सहित कौन खाइले गैस समस्या रो मुक्ति मिली थाए। ऑप्शन ए हलदी, ऑप्शन बी लेंबू, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी चीनी। तो फ्रेंड्स आपनको समय एठी सरी जाइछि। तो आसंतु यार उत्तर जानिबा। यार सटीक आंसर होछि ऑप्शन बी लेंबू। महू सहित लेंबू खाइले गैस समस्या होइतले तुरंत मुक्ति मिली थाए। पुणी आपनको परवर्ती क्वेश्चन। केउ फल खाइबा द्वारा 300 रु अधिक रोग भल होई थाए। ऑप्शन ए नड़िया, ऑप्शन बी कदली, ऑप्शन सी अमृतभंडा, ऑप्शन डी तरबूज। सो फ्रेंड्स आपनको समय एठी सरी जाइछि। आसंतु यार सटीक उत्तर जानिबा। यार सटीक आंसर होछि ऑप्शन सी अमृतभंडा। अमृतभंडा फल खाइबा द्वारा 300 रु अधिक रोग भल होई थाए। आपण मानक रिलेटिव रे एही वीडियो को निश्चय शेयर करिवे। पुणी आपनको परवर्ती क्वेश्चन। माछर मुंड खाइले केउ समस्या रो मुक्ति मिली थाए। ऑप्शन ए लिवर समस्या, ऑप्शन बी आंखि समस्या, ऑप्शन डी डायबिटीज, ऑप्शन डी किडनी समस्या। सो फ्रेंड्स आपनको समय एठी सरी जाइछि। तो आसंतु यार उत्तर जानिबा। यार सटीक आंसर होछि ऑप्शन बी आंखि समस्या। माछर मुंड खाइले आंखि समस्या थिले मुक्ति मिली थाए। पुणी आपनको परवर्ती क्वेश्चन। महुमाछी कामुडिले केउ रोग होई थाए। ऑप्शन ए बात ज्वर, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी डेंगू ज्वर। फ्रेंड्स आपनको समय एठी सरी जाइछि। तो आसंतु यार उत्तर जानिबा। यार सटीक आंसर होछि ऑप्शन ए बात ज्वर। महुमाछी कामुडिले बात ज्वर रोग होई थाए। पुणी आपनको परवर्ती क्वेश्चन। घर पाखरे केउ गछ थिले साप आसंती नाही। ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी अरख, ऑप्शन सी लिंब, ऑप्शन डी कामिनी। तो फ्रेंड्स आपनको समय एठी सरी जाइछि। तो आसंतु यार उत्तर जानिबा। यार सटीक आंसर होछि ऑप्शन डी कामिनी।
ଘର ପାଖରେ କାମିନୀ ଗଛ ଥିଲେ ସାପ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ସବୁଦିନ 10ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କାଶ, ଅପସନ୍ ବି ଯକ୍ଷ୍ମା, ଅପସନ୍ ସି ଥଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି ସୁଗର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାଶ। ସବୁଦିନ 10ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ କାଶ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି କାଶ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ପରିଶାନ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତହୀନତା, ଅପସନ୍ ବି ଚର୍ମ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁମେହ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚର୍ମ ରୋଗ। ଅଧିକ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ରୋଗ ଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁଜନା ଶାଗ, ଅପସନ୍ ବି ପାଲଙ୍ଗ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ସି ପୋଇ ଶାଗ, ଅପସନ୍ ଡି କଲରା ଶାଗ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସଜନା ଶାଗ। ପ୍ରତିଦିନ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରିସ୍ରା କରିବାର କେତେ ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ 20 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ବି 40 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ସି 35 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି 45 ମିନିଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 20 ମିନିଟ୍। ପରିସ୍ରା କରିବାର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 15 ଅଗଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି 2 ଅକ୍ଟୋବର, ଅପସନ୍ ସି 26 ଜାନୁଆରୀ, ଅପସନ୍ ଡି 5 ଜାନୁଆରୀ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କେଉଁ ପତ୍ରର ରସ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଓ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅପାମାର୍ଗ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ବେଲପତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅପାମାର୍ଗ ପତ୍ର। ଅପାମାର୍ଗ ପତ୍ରର ରସ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଓ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।